Like, subscribe, and get notified. गोंयचे शांतीमय वातावरण ताजो इबाड जावपाक मेनली कारण दोन आसात. एक ब्रेकडावन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, म्हणजे कायदो आनी सुवेवस्था गोंयाक आसा अशें दिसना. आनी दुसरें जे लोकांचे जे पळय धर्माच्या नांवार जे पळय एकठांय येवप जाता, पॉलरायझेशन जाता आनी एकमेकां मदीं एक असुरक्षीत वातावरण तयार पळय करतात, द्वेष निर्माण करतात. ही दोन कारणां गोंय पयलीं भशेन आमकां दिसना. गोवा इज नोन एज ए पीसफूल स्टेट अँड गोवा इज ए पीसफूल स्टेट. पूण हे दोन फॅक्टर्स हाजेर मातसो आघात करतात ऑन आवर पीसफूल नेचर. हालींच पळय जालें तें एक आयसोलेटेड इन्सिडंटच न्ही तो. आतां तो इतलो मुखार कितें आयलो? मुखार आयलो बिकॉज बुलडोजर घालूं म्हणून. आनी जर तर ती तर MLA पावनाशिल्लो तर व्हेरी वेल पुलीस जे पळय एफेक्टेड फॅमिलीज आहात तांचेंच चुकता म्हण तांकां जे अरेस्ट करून भितर उडयत आशिल्ले. म्हणटकर एक वातावरण गोंयाक असं जालां, म्हणल्यार जे मनशां हातांक पयसो खेळटा आनी जांकां पयशांची मोद मारल्या. आमी आतां म्हणटात की इट इज बिटवीन पुलीस अँड रियल एस्टेट लॉबी अँड पॉलिटिशियन. म्हणल्यार हे तिगूय मिळून ते म्हणल्यार ते आतां नवे मेळ्ळे आशिल्ले, पयलीं साकून एका आहा ते. सो हे पळय आतां पळय जाता दॅट इज कॉलेप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आनी पीसफूल एटमॉस्फियरा परस वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज दॅट वी शूड हॅव लॉ अँड ऑर्डर. आय मीन देर इज समथींग रॉंग देर. इम्प्रेशन गोंयचे विशय अशें की पुलीस म्हणटा ती बॉल्सांक घालपाक जाता आमी, आनी जे एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा, प्रशासन पळय आसा तें आमकां जाय तशें आमी बागोवपाक शकतात. चड करून भायले इन्व्हेस्टर नाल्यार लँड बँकर्स नाल्यार रियल एस्टेट डेव्हलपर्स गोंयांत पळय येतात. रियल एस्टेटच न्ही, इवन बाकीचे इन्व्हेस्टर्स पळय येतात. तांच्या मनां अशें आसता की एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें आमी आमकां जाय तशें बागोवपाक शकतात आनी फायनली पुलीस अँड लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती आमची बॉल्सां आसा. ऑफकोर्स दिस इज द रियल इश्यू. It is affecting the peaceful nature of a Goan, making Goan unnecessarily, militant. हे आमचे रक्तांक ना अशें वागपाचें, पूण तशें आमकां आतां वागपाक भाग पडटा ते अशी करणी जातात त्यो. आसगांव जे बाब प्रदीप आगाडवाडेकराचे जे घर पाडले गेले, हो जो इन्सिडंट जाला गोंयांत, हो वन रिमोट इन्सिडंट असो कन्सिडर करचो न्हू. आनी जर आमी हो जर वन रिमोट इन्सिडंट कन्सिडर केले जाल्यार हे नॉर्मलायज जावपाक गोंयान वेळ लागचो ना. हो क्लियर केस आहा द नॅक्सिस बिटवीन द रियल इस्टेट माफिया, द ब्युरोक्रेट्स, बी इट पुलीस, बी इट TCP डिपार्टमेंट, बी इट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, बी इट एनी अदर डिपार्टमेंट, अँड द पॉलिटिशियन्स. This is a nexus between real estate mafia, bureaucrats and politicians. ह्या गोंयाक खूब म्हारग पडपाचें आहा. जर असले इन्सिडंट आमी जर नजर अंदाज करीत, ओवरलूक करीत जाल्यार हे गोंयान नॉर्मल सिच्युएशन जावपाक, नॉर्मलायज जावपाक वेळ लागचो ना. आनी तेन्ना इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हँडल दीस टायप ऑफ सिच्युएशन्स. असले इन्सिडंट बारीक स्केलार किंवा व्हडले स्केलार जावं, इमिजिएटली डिस्प्रपोर्शनेटली ब्लो ऑफ जावप गरजेचें. इश्टानो तुमच्या अवती भोवती तुमचेर जर असले प्रसंग येता आमकां कळोवचे, कित्याक असले सिच्युएशन्स, असले इन्सिडंट गोंयकारांचेर भायले लोक येवन घराचेर जर नांगर फिरयता, JCB फिरयता आनी हेजेर जर आयज आमी उगी रावले जाल्यार ही सिच्युएशन नॉर्मलायज जातली आनी प्रत्येकांक होच रिस्काक तयार रावचें पडटलें. दीस वील बी अ व्हेरी बीग रिस्क टू द एक्झिस्टन्स ऑफ गोवान्स इन देयर ओन लँड.
सो ताका लागून आमी असले इन्सिडंटाचो घोर निशेध करप, एजिटेट करप, प्रोटेस्ट करप गरजेचें आसा. आयज जर ऑपोजिशन, मिडिया, एक्टिविस्ट जर भायर सरोन ह्या आसगांवचो मॅटर जर बोवाळ करूंक नासलेलो, कारणांय मारूंक नासलेली, जाल्यार CM काल थंय पावचो नासलेलो. इश्टानो, अंडरस्टँड. हेकाच लागून डेमोक्रेसी इज व्हेरी ब्युटिफूल. फक्त आमी जे पब्लीक आहा, लोक आहा पळय, तेंच्यांनी मातशें जागृत रावपाक जाय, तेंच्यांनी क्युरियस जावपाक जाय, प्रश्न घालपाक जाय. फक्त रुलिंगांक न्हू, ऑपोजिशनाक, मिडियाक, सगळ्यांक प्रश्न घालपाक जाय. तेन्नाच केन्ना ही डेमोक्रेसी चालीक लागतली आनी बरे भाशेन चालीक लागतली. नाजाल्यार इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वायव इन दीस सोसायटी, आनी एज अ सोसायटी आमी डिग्रेड जायत रावतले. सो लेट्स अंडरस्टँड, एक्नॉलेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड एक्ट इन दॅट वे. विचार करा. येस, 100%. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें आतां आसगांवची हालत कितें जाल्या ती. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना एक प्रॉब्लम जाता खंयच्या फॅमिलीन, फर्स्ट आमी पुलिसाक पळयता, कित्याक आमी जाणा ते पुलीस आमकां हेल्प करतले. पूण चड करून जाता कितें, पुलीस सगळे टायमार म्हणटा इट इज अ सिवील इश्यू म्हणून ते हात दिना. आनी ते म्हणसर कितें आसता, थिंगा लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन चालू जाता. आतां सगळ्याचें मन एक्चुली आसगांव गेल्लें आहा, पूण म्हाज्या मनान जेन्ना हांव आसगांव पळयता हो रिपीट शो एक्चुली. खरेंच म्हणल्यार एक सेम सिट्युएशन तुमकां उगडास आसतलो. 2 वर्सां पयलीं म्हाज्या गांवांत, खंयच्या कांदोलीच्या गांवांत, एक बिल्डर येयल्लो आनी थिंगा ते नायक फॅमिली पळय आहा, आमचे नायक फॅमिली इन वाडी, थिंगाय सेम सिट्युएशन जाल्लें. बिल्डरान ते प्रॉपर्टी घेतले आनी हे मुणकार प्रॉपर्टी तांकां झगडी केल्ली. आनी तेन्ना तुमकां उगडास आसतलो, लोक तलवार घेवन झगडपाक लागले. आनी तितून पुलीस ना हेल्प करूंक, MLA तेन्ना ना, पंचायत ना, तेन्ना कोणूच येवंक ना तेंच्या आदाराक. वयल्यान आतां मायकल लोबो येयला आसगांव आनी तो सांगता दॅट आय वील डू एवरीथींग टू प्रोटेक्ट दीस लोकल फॅमिली. बट द सेम सिट्युएशन ही हॅज नॉट डन इन कांदोली. जेन्ना कांदोली झगडी जाल्ली, ते तलवारी बीन भायर काडून, तेन्ना मायकल लोबो खंय आसलो? तेन्ना तेंचे सायड घेतले तेणी मायकल लोबोन. आनी खरेंच म्हणल्यार जेन्ना हांव ते फॅमिलीशीन उलयलो तेन्ना फॅमिलीन पासून सांगलें की मायकल लोबो अँड पंचायत अँड एवरीबडी इज नॉट हेल्पींग, अँड ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर टेलिंग द लोकल टू सेल द प्रॉपर्टी टू द बिल्डर. सो वेन यू सी दीस, आनी तेन्ना जेन्ना झगडी जाल्ली, आयज पासून तुमी त्या घरान गेल्यार खूब रडोंकशें दिसता. कित्याक तेंच्या ओन घरान आतां एक रूमान, सेम घरान एक रूम ते बाउन्सर येवन थिंगा रावल्या. तेंच्या आरतीचो सुवात आहा पळय, प्रेयर रूम, तितूनूय तेंची चाई ते बिल्डरा कडेन आसा, बाउन्सरा कडेन आसता. आनी बाउन्सर तांकां एवरी टायम CCTV लायला आनी कितें कितें लायलो. सो दॅट इज हॅपनिंग इन कांदोली, अजून चालू आहा. पूण लक्ष गेला ऑन आसगांव. आनी मेन म्हणल्यार पुलीस. वेर आर द पुलीस इन ऑल दीस? पुलीस जेन्ना बाउन्सर आसता, दीज आर इल्लिगल बाउन्सर्स हू आर ऑपरेटींग इन आवर स्टेट. आयज ते हांव म्हणटा कोण बाउन्सराक हाडटा, जो भियेता पळय तो बाउन्सराक घेवन येता, नाल्यार आपूण डायरेक्ट फुडो करता. आमचे गोंयकार डायरेक्ट फुडो करता एंड दे आर एक्सपेक्टिंग पुलीस टू हेल्प. बट पुलीस आर नॉट, आर हायरिंग बाउन्सर्स एंड ब्रिंगिंग टू दीस प्लेसीस, एंड पुलीस आर नॉट डुईंग एनीथिंग अबाउट इट. because also police are involved, also MLA is involved, everybody is involved in this bigger business. सर आसगांवात इश्यू जाला खबर घर मोडप, तातूंत ते लोकल आमदार न्हू तांचो हात आसा असो दिसता तुमकां? ते आर इनवॉल्व. लोकल आमदार तूं तर तेजी हिस्ट्री पळयशी, हांव कांय म्हणना, बट इवन अ ब्लायंड मॅन कॅन से दॅट दीस पर्सन इज डेफिनेटली इनवॉल्व. कित्याक जे प्रॉपर्टीचे इश्यूज आसा इन कांदोली, कलंगूट, यू नो 100% कोणेन हेल्प केला तांकां. जावं इकपाक, जावं तेंचो ब्रोकर जावपाक. ही इज एक्चुअली अ ब्रोकर. Michael Lobo is a broker from many years. He has been doing this as a business. It is fine. But the same thing he has carried into his politics. In Kandoli, Kalangut, what he has done? He has made the ODP and sold all the properties to the Delhiites and has made them provisions, given them licenses without proper roads. Vishwajit Rane jenna minister zalo of the town and country planning, तेणीन एक व्हडलो report काडलेलो against Michael Lobo. Today that same Michael Lobo is shouting in Asagaon. This is just politics they are playing because they know election is going to come in 2027. First of all, Lok Sabha election they have fared very badly on the party which they had contested, that is Congress. Congress has done better than BJP, so now they are scared where they will go. So now they are trying to get into the limelight.
काल हांवें वाचलं मायकल लोबो इज शाउटिंग सेईंग अरेस्ट द ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी नॉट द ब्रोकर. हाऊ डू वी नो वेदर दिस ब्रोकर इज नॉट मायकल लोबोज ब्रोकर ऑल्सो? दॅट्स वाय ही इज सो वरीड अबाउट इट. Today government is come, CM is come, and he is offering the money to pay for the entire thing, and demolition he is going to pay. I am not against this, but what I am trying to say is I am for that family who has undergone this difficulty. I am also for them. What I am trying to show is how come CM has put his mouth today in this situation. Why hasn't he done the same thing in Kandoli? Why hasn't he supported the Naik family over there? सो हो प्रश्न हा, अँड इट इज व्हेरी क्लियर. दीस पीपल आर कमिंग आउट. आसगांव पासून गेल्यार दीस इज वन इशू. पूण आसगांव कितले परमिशन्स दिता NGPDA? हाव मेनी परमिशन्स TCP इज गिवींग इन आसगांव? थिंगा आसगांव हो एकूच घर ना, तेंचो आख्खो दोंगर पळय, होल दोंगर सोल्ड जाल्लो आहा. परमिशन्स आर गिवन, हिल कटींग चालू आहा, ट्रीज आर बींग कट. दीस इज नॉट वन इशू. पळय म्हाजें म्हणणें आहा की पुलीस कोणाक भियेना. पुलीस फकत एक one reason they are scared of is what will happen to my future. Police also is thinking, because police has entered to become a police. I don't think there are any, I would be wrong in saying that everybody is like this, but most of the police today look at it as a business. For them it is a source of earning for the family. That is why many of them are even paying for that particular seat. This is what the news is going around, that police don't get, it is all on influence. So when the person who has given you a job or who's going to do a favor for you or give you promotion, why will you not listen to him? And why will you go against him? So the police, आमी सामान्य मनीस, आमी कितें दितले पुलिसीक? What can we give in return? We cannot give. Police job is supposed to be an honorary job, means they have to go out of their way to protect the people. But this is not seen. As I just told you, जेन्ना आमी लोकल वयता, FIR register जावपाक कितलीं वर्सां लागता. आमकां कोर्टान वयचें पडटा. वी हॅव टू गो ऑन हायर अथॉरिटीज टू गेट अ FIR रजिस्टर्ड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेन्सीस, आनी तांकां तर पयशी इमिजिएटली इट इज FIR इज डन. सो पुलीस आर बाउंड बाय देअर बॉसीस. तेंचे गॉडफादर आसता, तेंचे पात्रांव आसता, सो दे आर लिसनींग टू देम. आमी कोण ना तितून. In my own personal thing, I can tell you so many times I have got cases filed on me on instructions of MLA and instructions of authorities. पूण अजून पासून हांव फेक केसीस झगडटा. But why the police has filed this case? Not because he is convinced that Roshan has done something wrong. It is only upon order of somebody who has told him not to file kor, Roshanacher file kor. This is how police system is working. And police are waiting, amaka promotion kenna meetle, so they do all this kind of job. It is very rare to find an honest police officer in the department today. And that is another reason, if the government, if Pramod Sawant as a home minister, if the entire ministry today who has come forward to help this house, I am very happy that help is being given, don't misunderstand. But if you are seriously wanting to curb this, first bring the police reforms in Goa. Goa does not have a state reforms for police. Police is under state subject. So we can make an act for our police, how they should get promoted, how many years they should remain in a police station. All these rules should come. Why they are not bringing that if they are serious about police? I don't know. Watch on Herald TV.